Super Fox Anthony Inzo sa Super Radio. Super Radio Balita sa Undong Tutok. Super Radio Balita sa Undong Tutok. Tunumanon sa labas ng mga balita dini sa ato uban sa mga Super Radio reporters. Mabati usab ninyo dinhi ang labing uwahing mga pangitabo sa bisan ding suok sa nasod binagi sa mga provincial reports. Super Radio Balita sa Undong Tutok. Ug karon aniya ang tibuok pwersa sa DYW's News and Public Affairs. Kabisayan, Mindanao, Pilipinas. Mga kapuso, kumustag mayungudto kaninyong tanan. Welcome sa Tulumanon Super Radio Balita sa Undong Tutok. Ako inyong kapuso, Super Fox Anthony Inzo sa Super Radio. ako'y mahatod sa luhang tudling ug sa detalye sa itong mga balita. Dining adlaw karon nga Sabado, pitsa 13 buwan sa Disyembre tig 2025. Kumusta nga tanan nga nagpamati nining atong istasyon? Ang DYWL sa Radio GMA 999 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Super Radio Balita sa Undong Tutok. Ang karon sa itong mga headlines. Dini sa ato Tuburan Sky Tour Experience, formal nang gibuksan kagahapong adlaw. Super Radio Balita sa Undong Tutok. Samtang day upat ka mga Sugbuanon nakasud sa top 10 licensure examination for dentist. Super Radio Balita sa Undong Tutok. Cebu City Solid Waste Management Board girekomendar ang inanay nga pagpatuman sa waste kung na waste segregation sunod nga tuig. Super Radio Balita sa Undong Tutok. Balita gikan sa kauluhan, Vice President Sara Duterte ang ayang mo pasabot kalabot sa pagduaw nini sa Camp Bagong Diwa batod pas Malacañang. Super Radio Balita sa Undong Tutok. Samtang ang LTFRB ipaubsan ang singil sa surge pricing gadto na sa mga TNVS. Super Radio Balita sa Undong Tutok. Bakit ang ulhang tudling sa itong mga balita? Detalye nini musunod human lamang sa pipila ka mga pahinumdum. Super Radio Balita sa Undong Tutok. Super Radio Local News. Atong oras mga kapuso, alas 12:07 na. May pagpaminaw din ni SFO3 Wendell Villanueva karong mga orasan. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Sa balitang lokal, gibuksan kagahapong adlaw sa Tuburan, Cebu ang bagong tourist attraction nga Tuburan Sky Tour Experience. Ang Tuburan Sky Tour Experience gilagway nga ambitious project ni kanhi Tuburan Mayor Aljan Jabante in collaboration ni ako Bisaya Party List Representative Sunny Lagun. Di nilang gibutangan og helipad ang Tuburan 360 samtang upat ka mga helicopter ni Lagun ang gamiton sa maong tourism package. Na kiniruta sa Mactan, Tuburan, paingon nga to sa Bantayan sa kantidad nga 30,000 ngadto na sa 100,000 ka pesos. Depende sa ruta nga agian sa maong helicopter. Si Department of Tourism Secretary Cristina Frasco mihulagway nga dako og matampo ang Tuburan Sky Tour Experience sa turismo sa Cebu para na sa international ug domestic nga turista. Ilabi na nga nagaduol na ang ASEAN Forum 2026. Super Radio Balita sa Undong Tutok.
Alas 12:08 na. Samtang upat ka mga sugboanon na nakasun sa top 10 sa licensure examination for dentist. Ang pasulit gihimo niadtong Nobyembre tag 2025. Nalandig sa ikaduhang nga pwesto sa mga pasulit si Zoe Osta Senri Garsuta Taklay. Pinagi sa iyang rating nga 86.83%. Gisundan siya ni Irene May Panilagaw Robles sa Southwestern University. Kinsa nakakuha og 86.70% nga rating. Daing graduado sa SWU nga si Rochelle Garingo Galope ang nalandig sa ekonom nga pwesto. Pinagi sa 86.47% nga rating. Samtang ikapito si Stephen Villas sa Southwestern University lang gihapon nga nakakuha og 86.14% nga rating. Nasayran nga sa 1,474 nga nikuha sa mga pasulit. May kabat sa 1,282 ang nakapasar ni Ini. Super Radio. Balita sa Utong Tutok. Alas 12:10 na mga kapuso. Samtang sa pikas bahin girekomendar sa Cebu City Solid Waste Management Board kon CCSWMB gatanan kang Mayor Nestor Archibal ang inanay na nga bagapatuman sa waste segregation sugod sunod nga tuig. Gi-welcome noon ni Mayor Archibal ang maong rekomendasyon apan itataw nini nga dili kini ipatuman hangtod nga makapahigayon ang syudad og full public information campaign. Gipasabot sa mayor ang kamahinungdanon sa pag-edukar sa katawhan. Pinagi sa abag sa media ingon man sa community outreach aron masiguro nga nakasabot ang publiko sa ipatuman nga kausaban. Atul sa ilang nga meeting gitaho sa board kadunay 20 ka mga private dump truck ang gikontrata sa syudad nga kasamtangan karon nga ni kolekta og mga basura sa mga naguna nga mga karsada. Gidugang ni Mayor Archibal nga o galing mapasabot na ang segregation o labot na sa segregation policy katos publiko. Mahimuon niya nilang manduan ang mga kolektor sa basura. Kadili kolektahon ang mga basura nga di malata sa mga specific nga mga adlaw. Doon na usab sila mga inspektor nga i-deploy nga to sa mga dapit aron mo siguro sa compliance sa publiko sa maong polisiya. Super Radio. Balita sa Utong Tutok. Alas 12:11. Samtang gipanguluhan ni Lapu-Lapu City Mayor Sidney King Chan ang traditional lighting traditional lighting ceremony o ba ni Congressista Junior Dahong Chan kagabi atol sa gipahigayon nga Christmas lighting o fireworks display. Nasayran nga duha ka mga Christmas tree ang dungan nga gipasigahan nga nahimutang didto sa City Hall o sa Plaza Rizal sa Barangay Poblasyon. Pipila ka mga upunganon no sa mitambong aron sa pagsaksi sa mao nga kalihukan. Nasayran nga ang Christmas lighting sa syudad karon tuiga. Nagtangag kini og tema nga Pasko sa Lapu-Lapu kahayag og paglaom. Highlight nini mao ang pagka-resilient sa syudad taliwa sa mga katalagman. Gisundan sa fireworks display ang maong kalihukan nga gitambungan sa pipila usab ka mga opisyal sa syudad sa Lapu-Lapu. Super Radio. Balita sa Utong Tutok. Super Radio Reports. Alas 12:12 sa tungod ng Super Radio Report. Legal aid gipahigayon din sa syudad sa Sugbo. Atong pamdan kompleto detalyes mga balita mga kapuso. Sa Super Radio. Yan, Super Alan. Pasok! Ang Super Radio Super Balita. Atod ka ninyo sa... Ang balitang ito ay handog ng Robust para sa mga lalaki, matibay, magaling at matigas. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Super Radio. Niyato ang serbisyo ag City Cars dinhi sa Nagbayan Sugbo pinaagi sa grupo sa Cebu Lady Lawyers dinhi sa Nagbayan pinagi sa IBP Cebu City Chapter dinhi sa Nagbayan sa Sugbo. Ang Cebu City Cars gimo diha mismo kagapon sa may Plaza Sugbo. Mga alas 8 ang taklas buntag ato na sa alas 5 sa hapon pipila mga serbisyo.
ang gihatag sa naiskutan ng grupo nga ito mismo sa nagkadaya nga mga monopyo nga nangayo og tabang may kalambigitan ni sama mismo sa pag himo og mga kadukan sama mismo nining affidavit documentation drafting printing human notarization and pre-legal consultation ano na sa inahimot na hitabo nga late birth registration correction changes og supplement sa NCR kunya membership sa kilala sa sama mismo sa police NBI clearance sa PNP uman pa nga mga membership sama mismo sa pag-ibig uman PhilHealth. Ako sa Lamahit sa Jimmy Super Radio DYWS. Dapat to. Ang baretang ito ay handog ng Robust para sa mga lalaki, matibay, magaling at matigas. Centrum Advance, alagang di magkukulang. Super Radio. Balita sa Udtong Tutok. Daghang salamat Super Alan sa imong report samtang sa pikas bahin mga kapuso. Bainte 8 anyos nga ulit taon na maligyag Shabu, Onya Armado, nasikop. Atong paminawon kompleto ang detalye sa mga balita. Lloyd Suarez sa Super Radio. Yes, Super Lloyd, pasok! Super Radio. Tulo ka mga kaso ang ipasaka sa Toledo City Regional Trial Court sa Provincial Fiscal batok ining dinakpan nga si alias John Michael kinsa na maligya og shabu, nagubot mag shabu o ingon man nakuhaan ni siya og usa ka 45 caliber pistol diya sa may barangay Kantuod, lungsod sa Balamban. Kini si John Michael way piyansa sa Section 5 kon pagbaligyag shabu. 200,000 ka pesos ang piyansa usab sa iyang paghupot og shabu samtang sa iyang kalapasan sa Section 20 sa Republic Act 10591 girekomenda ni Fiscal J. Tagas na magkapiyansa og 120,000 ka pesos. Kini si Lloyd Suarez sa Jimmy Super Radio DYWS. Dapat totoo. Super Radio. Balita sa Udtong Tutok. Daghang salamat Super Alan sa imong report samtang sa pikas nga bahin. Mga nagpailang nga lumad nga ni claim og luna dias Paknaan sa siyudad sa Mandawi gidemolish. Norman Mendoza sa Super Radio. Yes, Super Norman, pasok! Super Radio. Palampuson nga napapahawa sa mga demolition team ang panabanang nga napulo ka mga istruktura nga gituko diya sa may zone Sibuyas sa Barangay Paknaan Syudad sa Mandawi sa gihimo nga demolition alas 3 pasado sa hapon kagahapon. Ang mao nga demolition nagbase kini sa usa ka court order nga ipaguba kini nga mga istruktura nga giokupar sa gitawag og mga lumad nga mi claim og ancestral land ang ilahang giokupahan pinanguluhan ni Dato Aguila una ila sa tinuod nga pangalan nga si Aldrin Nibria giingon nga dula na sa 30 ka tuig nga nag-okupar sa mao nga luna matupa sa mga silingan nga nag-abang lamang kini una diha o caretaker kini una og hangtod nga gipaabang sa tag-iya og wa na matagad kini sa tag-iya og giokupar na sa giingong nga mga lumad nga gikan pa uban sa lain-lain nga mga lugar dinhi sa Sugbo. Matupa ni Nebria nga adunay mga legal nga dokumento ang ilang gibasihan sa ilang pag-okupar gumikan kay sila mga indigenous people o kini usa sa ilang nga mga ancestral land apan way gipakita nga legal nga mga dokumento nga gidawat sa korte hinungdan nga naisuhan kini og court order nga mademolish ang ilang nga mga istruktura. Si Aldrin nakasukol sa usa sa mga demolition team o sa mga pulis hinungdan nga siya giaresto ug samtangan karon nga gitanggong diha sa presinto 3 Basak Police Station sa Dakbayan sa Mandawi ug lakip na ang mga kauban ini nga mga 15 ka tawo ang gidala usab sa kapulisan dito sa presinto. Kini sa Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Super Radio. Balita sa Udtong Tutok. Oras Super Radio. Balita sa Udtong Tutok. Super Radio National News. atong oras alas 12:20 na. Mga balita gikan sa kauluhan gipadayag sa Malacañang
Kasi Vice President Sara Duterte ang ngayon nga mohatag og katinawan sa mito mga report kalabot na pipila ka higayon nga pagbisita nini sa Camp Bagong Diwa aron doawon ang nakadetain nga si Ramil Madriaga. Suma ni Palace Press Officer Claire Castro nga wala pa makadawat ang Malacañang abot na sa bisan unsang opisyal nga report gikan sa BGMP o DILG nga mopamatuod sa mga aligasyon. Taliwa nini gihimugatan ni Castro nga ang Vice Presidente ang ngayang pangutan-on sa maong akusasyon. Kini mo itubag ni Castro sa pangutana kabahin na sa usa ka social media post nga giingong pipila ka higayon nga gibisita ni VP Sara si Madriaga og gihangyo nga dili motug-an sa giingong kasabutan sa mga Duterte sa Pugo operators inguman sa mga drug lords. May katap usab sa mga miaging adlaw ang giingong affidavit ni Madriaga nga nagingon nga gikan ang campaign funds ni VP Sara yatong 2022 elections sa mga Pugo ug drug lords. Super Radyo. Balita sa Untong Tutok. Alas sa 12:21 na mga kapuso. Samtang gipaubsan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kan LTFRB ang surge pricing sa mga ride-hailing service o mga Transport Network Vehicle Service kung TNVS. Sa bagong nga memorandum sa LTFRB, ang mga surge charge ang singilon na sa mga transport network company. Kini kinahanglan nga mas taas gikan sa kinatibukan nga travel distance nga mga charges o travel time charge. Mamahimo kini nga epektibo gikan sa Disyembre 17 hangtod na sa Enero 4. Uman sa Enero 4, ibalik ang surge pricing sa orihinal ni ining rate. Super Radyo. Balita sa Untong Tutok. Super Radyo. Weather News. At ang oras mga kapuso, alas 12:23 na. Ning tungura ato ang sutaon na to ang update sa lakat sa panahon sa mosunod nga 24 oras. At ikaw ba na weather specialist gikas pagasamagtan? Si Sir Patrick Plimaco. Mayong udto, sir. Yes sir, hello sir, may unto pud ka na to there sir. O yes sir, mo ni ang atong pinaka-latest update bayan sa kaimtang sa atong panahon karong adlaw. As of 4 AM kaganihang adlaw, shear line ang nakaapekto sa silang bahin sa Southern Luzon ug sa Visayas, and northeast monsoon ang nakaapekto sa ubang bahin sa Luzon. So bisag ginana ang mga weather disturbances na experience, pagbantay gyud matag mga possible nga mga pag-ulan ug mga pagdahili sa yuta o mga dali ang mga baha nga maglugar ug padayon sad pag-monitor sa mga balita og mga pangmihangmang no gikan sa atong LGU og sa atong Pag-asa. Then based po sa atong tropical cyclone bulletin, naagitay nakit-an nga possible weather disturbance sa mosunod nga semana, pero low chance kini siya nga mahimo into bagyo. And para sa atong forecast weather condition, ang atong weather condition din sa Central Visayas kay makasinati ta og bahagyang managumon ngadto sa managumon nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, tanugdog ug ilat tungod nianing easterlies ug para pod sa ubang bahin sa kabisayaan, labi na nga sa Eastern Visayas, makasinati gihapon og madagumon nga kalangitan, inubanan sa katag-katag nga pag-ulan, pagpanugdog ug ilat tungod nianing shear line. Alang usab sa kahimtang ug hangin ug kadagatan dinhi sa kabisayaan nakip ng Cebu, magpadayon gihapon ta nga makasinati sa kasarangan nga paghuro sa hangin nagikan sa amihanang silangan ug ang atong kadagatan pod kay kasarangan ang mga pagbalod. So magamping kita labi na sa mga gagmay sasakyan pang dagat nga dili kay mo palaot. Then para pod sa atong kadagatan diri sa Cebu, mihunas ganihang alas 11:38 sa kabuntagon ug motaob unyang alas 6:39 sa hapon. Temperatura karong adlaw is nasa 26 to 32 degrees centigrado ug ang atong haring adlaw kay mo salop unyang alas 5:22 sa buntag ug mo taob og mga 5:53 sa buntag. Philippine Standard Time alas 12:25 sa udto ug padayon sa pagpaminaw sa pinaka-bagong updates gikan diri sa DSC Pag-asa Magtan. Kini si Patrick Plimaco, mayong udto ug daghang salamat.
Super Radyo. Balita sa Udtong Tutok. Ang report gikan sa pag-asamagtan mahingpit nga nitapos karon sa tong tulumanon. Super Radyo. Balita sa Udtong Tutok. Apan sa lipa ko hingpit nga manamilit, ako na balikan ng mga headlines. Dini sa ato Tubaran Sky Tour Experience. Formal nang gibuksan kagahapon adlaw. Super Radyo. Balita sa Udtong Tutok. Opat ka mga Sugboanon nakasud sa top 10 licensure examination for dentist. Super Radyo. Balita sa Udtong Tutok. Samtang ang Cebu City Solid Waste Management Board girekomendar nga inanay nga ipatuman ang waste segregation sunod nga tuig. Super Radyo. Balita sa Udtong Tutok. Mga balitas kauluhan, VP Sara Duterte ang ngayang mopasabot kalabot sa pagduaw nini sa Camp Bagong Diwa matod pa sa Malacañang. Super Radyo. Balita sa Udtong Tutok. Samtang ang LTFRB gipaubsan ang singil sa surge pricing sa mga TNVS. Super Radyo. Balita sa Udtong Tutok. Mayong hapon na may pagpaminaw once again gato kang SFO3 Wendell Villanueva gikan sa to ang Cebu City Fire Station ato ang tigpamaba mga kapuso. Kanunay salamat sa pagsuporta diha nimo sir. Samtang mayong pagpaminaw sab gato kang Saldivar Ananin ingon maan gato kang Salvia Filomeno mayong pagpaminaw lakip usab ni Lian Cotamura Matelos. Good afternoon, super fat shout out dai ko. Gato kang Bel Umali, dong Bel Umali from Linlen sa Babasbas, gikan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu mga kapuso. Super Radyo. Balita sa Udtong Tutok. O taging oras ug panahon, tanga na lang sa kinatibok ang pwersa sa Diway na Balas sa Radio GMA. Pinagistong nga Master Control Engineer Don Villacarlo said sa to ang transmitter side Alan Hakas na Program Director Aljan Nabakita Station Manager Kit Matos Cortez. Oy, 12 kaadlaw na lang sa dili pangadlaw sa Kapaskuhan mga kapuso. Sadya na ta. Sadya na ta. Sadya na ta. Ikaw doon, sadya ka doon. Mayo doon, malipayon ka doon. Ako na lang inyong kapuso, Super Fat Anthony Inso, manamilit diya kaninyong pinagis Panginoon dalay ko ng Diyos. Mayong Udto Pilipinas, dapat totoo. Inyong nabati ang Super Radio Balita sa Udtong Tutok.